Dobroveče. Večera se nalazimo na takmičenju u lepom govoru posvećenom Nikoli Dančetoviću. Naši srednjoškolci, talentovani i posvećeni, svojim stihovima pokazat će emociju i snažan mladalački izraz. Dobroveče, poštovana publiko, dragi srednjoškolci, studenti, profesori, cenjena porodica Dančetović, dobrodošli na još jedno takmičenje na САВ ГЛАС ili Out Loud. Ovo po svemu jedinstveno takmičenje u recitovanju na engleskom organizuju katedre za engleski jezik i književnost i Filozofski fakultet. Namera nam je da očuvamo sećanje na našeg nikad preželjenog kolegu Nikolu Dančetović, omiljenog profesora kojeg su podjednako voleli studenti i kolege, koji je po svojim predavanjima iz fonologije bio poznat i priznat. Njemu u čast posvetili smo takmičenje jer je baš on negovao lepu reč, insistirao na pravilnom izgovoru i prozodi jezika koja podrazumevaju melodiju, pauzu, intonaciju, akcenat, afektivni ton i suptilne nijanse u značenju i različitom iskazu. Inače, Nikola je svojim osmehom i humorom obasjavao čitavu našu akademsku zajednicu. Bio je posvećen misiji podučavanja, kao što su i mnoge naše kolege na ovom fakultetu. Nikola živi kroz naša sećanja i svoju decu, a njegova naslednica Danica će nam večeras odrecitovati pesmu, kao što to čini i svake godine u okviru ove manifestacije. Zašto smo odabrali poeziju i pozvali mlade ljude da je kazuju na najlepši mogući način? U vremenu smutnji, podela, straha, u vremenu kada nas prejake reči ubijaju, preko nam je potrebna reč svetlosti, mira i mudrosti. Kroz najlepše stihove, po svemu autentične i bezvremene, žive najčuveniji pesnici čija su dela svedoci neprolaznosti. Čitajući poeziju Blakea, Lorda Byrona, Emily Dickinson, Edgara Allana Poea, Walta Whitmana, sonete Šekspira, kao i mnogih savremenih pesnika, osjećamo duh epoha u kojima su živeli i žive. Ali osjećamo i tanane emocije obučene u metafore, hrabrost ili ranjivost koje svako biće nosi i prepoznaje, bez obzira na veru, naciju ili društveni status. Nikada nam poezija nije bila potrebnija nego danas, da nas leči i da je stavimo na dušu kao melem. Izgovaranjem stihova koje su učenici i studenti izabrali po svojoj volji za ovu priliku, i to ne slučajno, već po ličnom senzibilitetu, oni šalju poruke različite po temama, a opet univerzalne. U duhu dobre i pozitivne tradicije, žiri će oceniti i prepoznati najbolje izvođenja po kriterijumima koji se odnose na jasnoću i tečnost izgovora, ekspresivnost, ubedljivost, tečnost, poštovanje dramskih pauza i neverbalne aspekte izvođenja. Na osnovu ukupne ocene biće izabrano 3 najboljih recitatora za koje se iskreno nadamo da će nastaviti da neguju ljubav prema poeziji i to sjećanje prenositi na nove naraštaje. I za kraj odrecitovaću deo pesme iz Walta Whitmana, Great are the myths, za koju smatram da bi se i Nikoli dopala. Međutim, ona i predstavlja poruku mladim ljudima koji svoje talente, snagu, volju crpe iz književnosti, umetnosti i nauke, pronalazeći put ka sopstvenom ja, u misiji poboljšavanja sveta u kojem žive. Great are the myths. I too delight in them. Great are Adam and Eve. I too look back and accept them. Great the reason and fallen nations, and their poets, women, sages, inventors, rulers, warriors, and priests. Great is liberty. Great is equality. I'm their follower. Helmsmen of nations, choose your craft. Where you sail, I sail. Yours is the muscle of life or death. Yours is the perfect science. In you, I have absolute faith. Thank you.
pozivam Danicu Dančetović, ćerku našeg voljenog kolege Nikole Dančetovića i nacionalnog šampiona u recitovanju, da izađe na scenu. On the birthday of the world, I begin to contemplate what I have done and left undone. This year, I want to call myself to task for what I have done and not done for peace. How much have I dared in opposition? How much have I put on the line for freedom, for mine and the others? And as I approach what judges me, I judge myself. Give me the weapons of mini destruction. Let my words turn into sparks. Prvog takmičara da izađe na scenu. Василије Вучиниќ, Гимназија Косовска Митровица, If, by Rudyard Kipling. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies. Or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. If you can dream and not make dreams your master. If you can think and not make thoughts your aim. If you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same. If you can bear to hear the truth you've spoken, twisted by nails to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to, broken, and stoop and build them up with worn-out tools. If you can make one heap of all your winnings and risk it all on one turn of pitch and toss and lose, and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they're gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, nor lose the common touch. If neither foes nor loving friends can hurt you. If all men count with you, but none too much. If you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of a distance run, yours is the earth and everything gets in it. And which is more, you'll be a man, my son. Jelena Јаковљевиć, Do Not Go Gentle Into That Good Night by Dylan Thomas. Do not go gentle into that good night. All day should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. The wise men at their end know dark is right, because their words had forked no lighting day. Do not go gentle into that good night. Good men, the last wave by, crying how bright their frail deeds might afford no lighting. They do not go gentle into that good night. Wild men who caught and sang the sun in flight and learned too late they grieved it on its way, do not go gentle into that good night. Grave men near death who see with blighting sight, blind eyes could blaze like meteors and be gay, rage, rage against the dying of the light. And you, my father, there on a sad height, curse, bless me now with your fierce tears, I pray, do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light. Wow. I long to use the deepest words I have to say to you, but I dare not, for fear you should laugh. That is why I laugh at myself and shatter my secret in jest. I make light of my pain, afraid that you should do so. I long to use the deepest words I have to say to you, but I dare not, fearing you should not believe them. That is why I disguise them in untruth, saying the contrary of what I mean. I make my pain appear absurd, afraid that you should do so. I long to use the most precious words I have for you, but I dare not, fearing I should not be paid with like value.
That is why I gave you a hard name and boast of my callow strength. I hurt you for fear you should never know what pain is. I long to sit silent by you, but I dare not, lest my heart come out at my lips. That is why I prattle and chatter lightly and hide my heart behind words. I rudely handle my pain, afraid that you should do so. I long to go away from your side, but I dare not, being afraid that my cowardice should become known to you. That is why I hold my hand high and carelessly come into your presence. Constant shots from your eyes keep my pain fresh forever. Hvala. Eva Јововиć, remember Christina Rossetti. Remember me when I'm gone away. Gone far away into the silent land. When you can no more hold me by the hand, nor I half turn to go yet turning stay. Remember me when no more day by day you tell me of our future that you planned. Only remember me. You understand it will be late to counsel then or pray. Yet, if you should forget me for a while and afterwards remember, do not grieve. For if the darkness and corruption leave a vestige of the thoughts that once I had, better by far you should forget and smile than that you should remember and be sad. Hvala. Hi, my name is Hristina Krstиć and I will be reciting Daddy by Sylvia Plath. You do not do anymore, black shoe in which I have lived like a foot for 30 years, poor and white, barely daring to breathe or chew. Daddy, I have had to kill you. You died before I had time. Marble heavy, a bag full of God, ghastly statue with one grey toe big as a Frisco seal, and a head in the freakish Atlantic where it pours being green over blue, in the waters of beautiful Nauset. I used to pray to recover you, do. In the German tongue, in the Polish town, scraped flat by the rollers of wars, wars, wars. But the name of the town is common. My Pevlek friend says there are a dozen or two, so I never could tell where you put your foot, your root. I never could talk to you. The tongue stuck in my jaw. It stuck in a barbed wire snare. Ich. I could hardly speak. I thought every German was you. And the language obscene, an engine, chuffing me off like a Jew to Dachau, Auschwitz, Belsen. I began to talk like a Jew. I think I may well be a Jew. Snows of the Tyrol, the clear beer of Vienna are not very pure or true. With my gypsy ancestress and my weird luck and my Tarak pack, I may be a bit of a Jew. I have always been scared of you, your Luftwaffe, your gobbledygoo, and your neat mustache and your Aryan eye, bright blue. Panzerman, oh you, not a god but a swastika, so black no sky could squeak through. Every woman of those a fascist, the boot in the face, the root heart of a brute like you. You stand at the blackboard, Daddy, in the picture I have of you. A man in black with a Mein Kampf look and the love of the rack and the screw. And I said, I do. So, Daddy, I'm finally through. Milica Milosavļević, I am the people, the mob, Carl Sandburg. I am the people,
the mob, the crowd, the mass. Do you know that all the great work of the world is done through me? I'm the working man, the inventor, the maker of the world's food and clothes. I'm the audience that witnesses history. The Napoleons come from me and the Lincolns. They die, and then I send forth more Napoleons and Lincolns. I am the seed ground. I am a prairie that will stand for much plowing. Terrible storms pass over me. I forget. The best of me is sucked out and wasted. I forget. Everything but death comes to me and makes me work and give up what I have, and I forget. Sometimes I growl, shake myself, and spatter a few red drops for history to remember. Then, I forget. When I, the people, learn to remember, when I, the people, use the lessons of yesterday and no longer forget who robbed me last year, who played me for a fool, then there will be no greater speaker in all the world say the name, the people, with any fleck of a sneer in his voice or any far-off smile of derision. The mob, the crowd, the mass will arrive then. I am the reaper. All things with heedful hook, timely I gather. Pale roses touched with the spring, rich fruits with autumn, and frail winter blossoms. Reaping, still reaping. All things with heedful hook, timely I gather. I am the sower. All the embodied life flows through my seed sheet. Atom with atom wed, each quickening the other, ceaselessly sowing life, incorruptible life, flows through my seed sheet. Maker and breaker, I am the ebb and the flood, here and hereafter, spread through the tangle and coil of infinite nature. Viewless and soundless, I fashion all being. Maker and breaker, I am the womb and the grave, the now and the ever. Milica Simović, Gimnazija Kosovska Mitrovica. Invictus by William Ernest Henley. Out of the night that covers me, black is the pit from pole to pole. I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody, but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Čuli smo i poslednjeg takmičara za večeras. Molim žiri da se povuče kako bi donio svoju konačnu odluku o pobjednicima, a za vas, dragi gosti, organizovali smo osvježenje u holu fakulteta. Pozivam predsjednika katedre, profesora doktora Danijelu Kulić, da proglasi pobjednike i da uruči nagrade. Sa mnom je i Anita Janković, docent, tako da će ona pročitati rezultate. Da bismo bili objektivni i da, ja sam bila i u žiriju, ali evo Anita će sada. Žiri je imao jako težak posao, videli smo nekoliko sjajnih izvođenja, ali evo kako je na kraju žiri odlučio. Treće mesto
sa 71 poenom od 80 pripada Nikolini Јовановиć. Nikolina, bravo. Hvala. I bila si jako ubedljiva i želim da nastaviš da neguješ lepu reč, da recimo školju u nekim budućim publikacijama, možda kod nas. Hvala. Na drugom mestu sa 73 poena Milosavљевиć Milica. Milica, uživali smo u tom recitovanju i zaista su bila izvršena. Hvala. I za posebne zadovoljstvo proglašavam i pobednika ovog takmičenja sa 78 poena od 80 maksimalno Hristina Krstиć. Bravo, Hristina. Dakle, nismo imali mnogo nedoumica oko toga ko će biti na prvom mestu. Zaista sjajno izvođenje i svaki čas. Nadam se da ste večeri. Imamo još nagradu, dobro nekome. Uziće da. Hteli smo da se zahvalimo i pre svega nastavniku, odnosno profesoru engleskog jezika iz medicinske škole Dejanu Petkoviću za učešće. Molim vas, Dejane. Evo, ovo je jedan mali poklon. Možda pronaćete tu neke ideje za vašu nastavu i možda organizujete neku predstavu ili neku priču. Hvala. Takođe bih hteli da se posebno zahvalimo i nastavnicima koji su večeras doveli svoje učenike, a to je profesor Kabiljev i profesor Milisav, molim vas. Ministave, evo, hvala što svaki godin učestvujete. Ovo inače knjiga naše kolege Mladena Јаковљевића, profesora za književnosti, pa se nadamo da ćete i vi tu možda pronaći neke ideje za vaš. Hvala. Takođe, posebna zahvalnica i Danici Dančetović. I na kraju, za našu divnu voditeljsku. Hvala vam puno što ste došli večeras. Povod je jasan, to je sećanje na našu divnu kolegu, ali s druge strane i da slavimo lepu reč i da se nadamo da ćemo ovu tradiciju nastaviti u narednim godinama. Naravno da ste dobrodošli. Ja vas sada pozivam na predstavu koja će biti održana na engleskom jeziku. Tu i Vilja učestvuje, to je predstava studenta četvrte godine analistike, koja će biti održana na ovom istom mestu 20. maja, dakle za 2 nedelje, u 7 sati uveče. Tako da vas pozivamo sve da dođete i da pogledate sjajne glumce koje mi imamo, dakle mogu da stanu rano u rame sa pravim glumcima. Mi radimo na tom projektu, to je mogla na reći šta je sve za projekti, na projektu već od oktobra pa do maja, dakle, što je dug proces, tako da nadamo se da ćete doći i da ćete podržati ove naše studente, odnosno naše studente. Hvala.
Pa evo, ispred katedre za engleski jezik i književnost mogu da kažem da smo mi ovu manifestaciju zapravo tradicionalno već održavamo već nekoliko godina i što se tiče same pripreme, upućeni su mailovi svim srednjim školama, dakle, pozivi naravno za učešće u takmičenju i nama je zaista veliko zadovoljstvo što možemo da ugostimo mlade ljude, odnosno srednjoškolce, ali takođe i naše studente koji vole da recituju, koji vole poeziju pre svega i koji zaista svakog puta kada dođu ovde pokažu jedan vrlo visok nivo kompetentnosti u ukazivanju poezije i dakle to su mladi ljudi koji očigledno razumeju šta govore, a poezija je jako složena, međutim iz njihovog čitavog stava, iz njihovih stihova, iz dakle njihovog ukupnog izvođenja se može videti da oni žive tu poeziju, što je jako lepo i trudimo se da negujemo, dakle, zapravo lepu reč, ali takođe i da negujemo sećanje na naše kolegu Nikolu Dančetovića, koji nažalost nije više sa nama i ovo takmičenje između ostalog i njemu posvećeno. Tako da, eto, to je. Nadamo se da ćemo imati više takmičara sledeće godine i da će više mladih ljudi, ne samo srednjoškolaca, već ćemo pozvati i studente sa svih fakulteta koji žele da učestvuju. Motivacija je na kraju i ta neka finansijska, odnosno novčana nagrada koju mi svake godine delimo, koja je možda simbolična, ali to mladim ljudima ipak znači. Nikolina, Hristina, dobroveče. Pre svega čestitam vam. Recite mi kako ste zadovoljne večerašnjim nastupom. Pa zadovoljna sam. Konkretno smatram da uvek može bolje, ali s obzirom na trud koji sam uložila nisam se razočarala. Pa mogu da se složim sa njom. Recitujem već 3 godine, ovo mi je 3. godina kako se takmičim i iskreno zadovoljna sam, jako. Recite mi kako su vam tekle pripreme, da li je bilo naporno? Pa više sam se trudila da ne razmišljam toliko o tome. Gledala sam da se stvarno dobro pripremim, ali ne da se sad pripremam svaki dan, mesec dana. Ali kada sedem da se pripremim, onda stvarno uložim dosta vremena u to, uložim i dosta ljubavi prema poeziji, prema toj literaturi. Jednostavno, od uvek sam se divila tome i ljudima koji mogu to da iznesu na način na koji sam ja pokušala da iznesem večeras. Ja konkretno smatram da kada čovek radi ono što voli, ne pada mu toliko teško. Nama je u pripremama dosta pomogao naš profesor i stvarno smo imali njegovu stručnu pomoć i po pitanju naglaska, izgovora i samog odnosno biranja same pesme koje ćemo izvoditi na ovom takmičenju. Tako da pripreme nisu takve toliko teško. Recite mi šta vas je navelo da se pre svega prijavite za ovo takmičenje? Ljubav prema jeziku, definitivno. Mene na neki način ta želja da mladima poeziju i pesmu predstavimo na neki lepši način, odnosno da same svoje emocije i želje mogu da iskažu kroz pesmu ako već ne umeju kroz reči. Da li biste preporučili i drugima da se više uključe u poeziju, da više čitaju, slušaju, dolaze na ovakve događaje? Naravno, jer ovo je nešto, nema potrebe da sad ljude hvata ta trema. Ovo je čista ljubav prema jeziku i kako je Nikolina rekla, jednostavno pričaš onome kako se osjećaš i kako ti shvataš tu neku određenu pesmu ili poemu i samo izražavaš svoje osjećanja i svoju ljubav. Da li generalno mislite da mladi danas da su zapostavili poeziju ili bilo kakav vid književnosti i čitanja? Da vam to manjka danas? Definitivno. Konkretno, mislim da su ljudi bogati po broju knjiga koje pročitaju, jer sama ta elokventnost i literatura koju čuvamo u sebi možda nam pomogne kasnije u govoru i, na primjer, u školovanju dalje, čega mladi nisu svesni. I nekako smatram da, pored toliko žanrova koje danas postoje, mladi lako mogu da pronađu nešto za što zainteresovani i nešto za će njima probuditi tu ljubav prema samoj poeziji ili prozi. Vi ste svakako odličan primer za svakoga koji želi da se više uključi. Hvala. Hvala vama. Ćao Milice, takođe i tebi da čestitam i reci mi kako si zadovoljna svojim večerašnjim nastupom. Hvala ti.
Mogu da kažem stvarno da sam prezadovoljna, nisam očekivala stvarno ovakve rezultate. Drago mi je što su i profesori na fakultetu prepoznali naš rad i trud, koji stvarno je bio prisutan i stvarno smo se spremali, pogotovo sa našim profesorom engleskog jezika. Imali smo često i probe i on nam je dosta ukazivao na i greške što možemo da promenimo i kako da što više poboljšamo naš nastup. Što opet kažem, mislim da su profesori i primetili i drago mi je zbog toga. Šta nam možeš reći o svojoj pesmi koju si izvela, na koji način si je odabrala i da li za tebe predstavlja nešto posebno? Profesor mi je pomogao u odabiru same pesme. Mogu da kažem da je bila van moje komfort zone, pošto nije nešto što bih ja inače možda izabrala, ali je svakako značajna zato što predstavlja na neki način narod i borbu jednog naroda u svetu koji ga potpuno ugnjetava i na neki način pokušava čak i da ga uništi. I zapravo važnost da sam narod bude svestan toga i da ne zaboravi svoje poreklo i svoje korene i da uvijek nastavi da se bori.